कहते हैं कि औरत घर बनाती भी है और घर बिगाड़ती भी है। ये जुमला हमने जिंदगी में काफी दफा सुना मगर कभी गौर न किया, और आज मेरी जिंदगी इसी जुमले की अक्कासी करती है। जी हाँ, आज मैं भी ये इतराफ करता हूँ कि मेरा घर बिगाड़ने वाली एक औरत थी, और वो कोई गैर नहीं, मेरी अपनी बीवी थी, मेरी जान, मेरी महबूबा और मेरा पहला प्यार थी। आपको हैरत हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर मेरे साथ हुआ है। हर बार मर्द ही जालिम और पत्थर दिल नहीं होते। बाज औरतें भी कभी कभी ऐसा काम कर जाती हैं कि मर्द जिसे काफी बहादुर समझा जाता है, मजबूत असाब का मालिक, उसको भी रोने पर मजबूर कर देती हैं। चलें, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरा नाम सलीम है। मैं एक गवर्नमेंट इदारे में क्लर्क का काम करता हूँ। सहरी से मेरी पहली मुलाकात एक बुक स्टॉल पर हुई थी। उसके पहनावे से ऐसे लगता था जैसे वो किसी बहुत ही अमीर बाप की बेटी हो, और खूबसूरत इतनी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। सफेद दूध जैसी रंगत, लंबे बाल और चांद से चेहरे पर ब्लैक चश्मा उसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर देता था। सुबह का वक्त था और वो शायद दुकानदार से किसी बात पर बहुत बहस कर रही थी। मुझे ऑफिस के लिए कुछ सामान खरीदना था। जब मैं सहरिश के करीब हुआ तो मालूम पड़ा पैसे छुट्टे न होने की वजह से इतना झगड़ा हो रहा है। सहरिश ने शॉप से एक पेन खरीदा था और दुकानदार को 5,000 का नोट दिया था। पैसे छुट्टे न होने की वजह से दुकानदार पेन देने के लिए राजी नहीं था, और आसपास दूसरी कोई भी शॉप नहीं थी क्योंकि मुझे भी ऑफिस से देर हो रही थी। और मैंने आगे बढ़कर शॉप वाले को 500 का नोट दिया और कहा कि मुझे कुछ सामान चाहिए, आप इस पेन के पैसे भी इसी में से काट लीजिएगा। अब इन मोहतरमा को जाने दें और मुझे जल्दी से मेरा मतलूबा सामान दे दें। मेरी इस बात पर सहरिश ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और कहा कि मिस्टर, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना है, मैं आपके पैसे इजी पैसे के जरिए लौटा दूंगी। सहरिश पहली नज़र में ही मेरे दिल को भा गई थी। मैंने भी बात को बढ़ाने के लिए जल्दी से अपना नंबर उसे दे दिया और वो वहाँ से चली गई। उसी दिन दोपहर के वक्त मुझे एक नंबर से थैंक्स का मैसेज आया और नीचे लिखा था कि सुबह सुबह उस दुकानदार ने मेरा मूड ऑफ कर दिया था और मैं जल्दी में आपको थैंक्स कहना ही भूल गई थी। बस उसी दिन से मेरी सहरिश से दोस्ती हो गई थी। वो मेरे घर के पास ही रहती थी और एक मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखती थी और अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। अब रोज़ाना मैसेज पर मेरी बात सहरिश से होने लगी थी। वक्त गुजरता गया और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मैं सहरिश के बहुत ही करीब होना चाहता था। मैं जब भी कोई ऐसी बात करता तो सहरिश कहती कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। सहरिश मेरा प्यार थी और हमारा प्यार ऐसे ही हुआ जैसे सारी दुनिया को हो जाता है, और फिर बगैर किसी रुकावट के हमारी शादी भी हो गई। क्योंकि हम 7 बहन भाई थे। वालिद वफात पा चुके थे। तमाम भाई और बहन शादीशुदा और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। हमारी वालदा बहुत सादा और नेक तबीयत की मालिक थीं। उन्होंने हर बेटे की शादी उसकी पसंद से की, क्योंकि बेटे खुश तो माँ खुश, इसलिए तमाम बेटे और बहुएं भी माँ पर जान छिड़कते थे। मेरा नंबर आखिरी था, इसलिए सहरिश मेरी जिंदगी में आसानी से आ गई। सहरिश को पाकर मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझने लगा। हमें प्यार के झूले में झूलते हुए 2 साल का अरसा गुजर गया था। इस दौरान हमारी एक बेटी हुई जिसका नाम हमने महविश रखा, और वो हम दोनों की आंखों की ठंडक थी। इन 2 सालों में मुझे इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि सहरिश के ख्वाब बहुत बड़े हैं और वो दुनिया की हर आसाइश पाना चाहती थी। सहरिश अब भी जॉब करती थी, जो कि उसने शादी से पहले ही मुझे कह दिया था कि वो शादी के बाद भी जॉब करेगी, और मुझे भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मगर कुछ दिनों से सहरिश ने एक बात की रट लगाई हुई थी कि उसे कुछ पैसे चाहिए और वो ऑनलाइन लेडीज़ कपड़ों का काम करना चाहती है, जो कि उसने अपनी एक सहेली से सीखा था। मुझे अब भी कोई एतराज़ ना हुआ था और मैंने खुशी खुशी से अपनी बीवी को पैसे दे दिए। सहरिश उसी दिन अपनी सहेली के साथ बाजार जाकर कुछ कपड़े ले आई और ऑनलाइन कपड़े बेचने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में सहरिश का काम चल पड़ा। अब रोज़ाना सहरिश को बहुत से ऑर्डर आने लगे थे। सहरिश अब इस काम से माहाना 50 से 60 हज़ार कमाने लगी थी, जबकि मेरी तनख्वाह 30,000 थी। सहरिश ने अब स्कूल की जॉब भी छोड़ दी थी। दोनों की आमदनी मिलाकर घर का निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा था।
अब तो सैरिश मुझे रोज़ाना बाजार ले जाती और अपने पैसों से मुझे शॉपिंग करवाती। हमारी गुजर बसर अच्छी हो रही थी, घर भी हमारा अपना था। यूँ समझें कि खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। मगर कहते हैं ना कि खुशियाँ भी किस्मत वालों को रास आती हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे पता भी ना चला और मेरा खुशियों भरा आशाना पल भर में ख़त्म हो गया। हुआ कुछ यूं कि कुछ वक्त से सैरिश की तबीयत चिड़चिड़ी सी रहने लगी। वो अब अक्सर मुझसे ज़रा ज़रा सी बात पर उलझ जाती। मैं काफ़ी परेशान होता और ये सोच कर के काम की परेशानी होगी नज़रअंदाज कर देता, मगर आए दिन यही हाल रहने लगा और ऐसा लगा कि जैसे उसके दिल में मेरी मोहब्बत ख़त्म हो गई है। ना वो मुझसे ज़्यादा बात करती और ना घर पर तवज्जो देती, और अगर मैं कोई सवाल करता तो काम की ज़्यादती या फिर कोई और बहाना बनाकर वो जल्दी बात को ख़त्म कर देती। मगर मेरे दिल को सुकून ना मिलता और मैं दिल में दुआ करता कि काश ऐसा ही हो और सब ठीक हो जाए, मगर अब सब ठीक होने वाला ना था। एक दिन जब मैं घर आया तो सहरिश और मेरी बेटी महविश दोनों घर पर ना थीं। मैं समझा कि सहरिश किसी काम से गई होगी, आ जाएगी, मगर हैरत का झटका मुझे तब लगा जब मैं अंदर बेडरूम पर लेटने की गर्ज से गया। कमरे की हालत अबतर थी। अलमारियों के दरवाजे खुले थे और कपड़े बाहर को उबल रहे थे। कुछ भी हो, सहरिश कम से कम अपनी अलमारियों को इस तरह नहीं रखती थी। मैं कपड़े अलमारी में रखने लगा। मुझे लगा शायद जल्दी में होगी तो ऐसे ही छोड़ गई होगी। बहरहाल मैंने जैसे ही कपड़े अलमारी में रखे तो वहां से एक लिफाफा नीचे गिरा। मैंने हैरत से उसे देखा, उठाया और वो खुला हुआ था। मारे तजस्सुस के उसे खोलकर पढ़ा तो मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई। वो एक अदालती नोटिस था, बल्कि एक बम था जो कि फटा और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। वो एक अदालती खुलानामा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। ये सब क्या है? मैं सर थाम कर वहीं बैठ गया। आखिर ये सब क्या था? कुछ समझ नहीं आई तो जैसे तैसे घर को लॉक करके अपनी अम्मी की तरफ भागा। वहां जाकर बहन को फोन किया तो वो भी आ गई। मुझे तो होश ही ना था, बल्कि मैं तो अभी तक हैरत के समंदर में गोते खा रहा था। बहन ने नोटिस से नंबर देखकर फोन किया तो पता चला कि सहरिश ने अदालत में खुला का नोटिस दे रखा था और उल्टा सीधा बोलकर खुद को मजलूम बनाकर पेश किया। तो अदालत ने उनके खामद को पेशी पर बुलवाया, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब न आने पर अदालत ने सहरिश को आखिर खुला दे दी। ये सब सुनकर तो हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई कि इतना सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। मगर नहीं, ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मेरा दिल नहीं मान रहा था। सहरिश को मैंने तमाम शिद्दतों से चाहा था। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मेरे साथ उसकी कोई ऐसी बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई थी कि बात खुला तक पहुंच जाए। मैं गम और गुस्से में कांपने लगा। फिर मुझे उसकी बेपरवाही याद आई कि काफ़ी टाइम से वो मुझसे उलझी उलझी रहने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, कहाँ जाकर उसे ढूंढूं और पूछूं कि ए जालिम औरत, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कसूर था मेरा? मुझे एकदम से अपनी बेटी की याद आई तो मैं बेअख्तियार रोने लगा। उस वक्त मेरी बहन ने हिम्मत से काम लिया और बोली, उठो, ये वक्त रोने का नहीं, हमें तुम्हारे घर जाना है। वहां जाकर देखें, शायद कोई सिरा मिल जाए उस कयामत का। मैं गिरफ्ता दिल उठा अम्मी और बहन के साथ वापस अपने घर आ गया। घर वैसा ही वीरान पड़ा था। मैं तो जाकर सोफे पर गिर सा गया, मगर बहन ने हिम्मत की और तमाम अलमारियां और दराजें चेक की, क्योंकि उनका कहना था कि सहरिश कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर छोड़ गई होगी। फिर जेवर वाली दराज खोली तो सब खाली था। तमाम पैसा और जेवर कुछ भी वहाँ नहीं था। सहरिश का काफ़ी जेवर था। और फिर मेरी नज़र टीवी पर पड़ी। वहाँ पर एक खत पड़ा था। मैं फौरन वो पढ़ने लगा। जैसे जैसे खत पढ़ता गया मेरी आंखों में आंसू की चादर तन गई और आखिरी सतर पढ़ते ही खत मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा और साथ ही मैं भी गिरकर बेहोश हो गया। अम्मी और आपा ने मुझे बड़ी मुश्किल से उठाकर बिस्तर पर डाला। आपा ने तमाम भाइयों को फ़ोन करके बुला लिया, क्योंकि यहाँ तो कयामत आकर गुजर गई थी और अब हालात अम्मी और आपा के बस से बाहर थे। भाई मुझे होश में लाने लगे। मेरे दिमाग को गहरा सदमा पहुंचा था। आपा ने फ़ौरन ख़त उठाया और पढ़ने लगी। ख़त क्या था? परवाना था, मेरी मौत का लिखा था। सलीम, तुम्हें पाकर मुझे ऐसे लगा कि शायद मैंने सब कुछ पा लिया है, मगर शायद वो मेरी गलती थी। मैंने सोचा था कि तुम गवर्नमेंट इदारे में जॉब करते हो, आगे जाकर तुम्हारी तरक्की हो जाएगी और तुम खूब पैसा कमाओगे।
سلیم، میں نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت بڑے خواب دیکھے ہوئے تھے۔ میرا شوق تھا کہ میں ساری دنیا گھوموں، دنیا کی ہر آسائش میرے پاس ہو، میرے گھر میں ہزاروں نوکر ہوں۔ ان 2 سالوں میں مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم میرا ایک خواب بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اسی دوران فیس بک پر میری دوستی نعیم سے ہوئی۔ وہ 3 ٹیکسٹائلز ملز کا اکیلا مالک ہے، دنیا کی ہر چیز ہے اس کے پاس۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں پیار کیا تھا، مگر نعیم کو دیکھتے ہی مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے۔ نہ جانے کیا بات تھی اس میں کہ اس کے آگے تمہارا پیار اور سب کچھ بے معنی لگنے لگا مجھے، اور میں بے اختیار اس کی طرف کھینچنے لگی۔ میں نے کافی مرتبہ چاہا کہ تمہیں بتا کر تمہاری زندگی سے علیحدہ ہو جاؤں، مگر تمہاری محبت دیکھ کر ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ مگر یہ سچ ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے عدالت میں خلا کا مقدمہ دائر کر دیا، کیونکہ مجھے نعیم سے شادی کرنی تھی اور اس کے لیے طلاق یا خلا چاہیے تھی۔ عدالت کی طرف سے تمہارے نام جو بھی نوٹس آتا پیشی کا، وہ بھی پھاڑ کر میں پھینک دیتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی تم کسی بھی قیمت پر مجھے نہیں چھوڑو گے۔ اور اسی طرح تمہاری طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہونے کی بنا پر عدالت نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ اور ہاں، یہ گھر بھی میں نے بیچ دیا ہے، کیونکہ تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے میرے کہنے پر شادی کی پہلی رات ہی یہ گھر میرے نام کر دیا تھا، اور سب پیپرز بھی میرے پاس تھے۔ 1 ماہ بعد اس کے اصل مالک آ کر قبضہ لے لیں گے۔ انسان پیار میں خود غرض ہو جاتا ہے، اس لیے میں بھی ہو گئی، اور زیور اور پیسہ جو میں لے کر آئی ہوں وہ سب میری بیٹی کا حق ہے۔ اور مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ جب تم یہ خط پڑھ رہے ہوگے میں اس ملک سے دور جا چکی ہوں گی، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ خط سن کر سب ہکا بکا رہ گئے، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ زیور پیسہ مجھے کسی چیز کی فکر نہ تھی، مجھے اپنی بیٹی یاد آنے لگی اور میں رونے لگا۔ سب مجھے سنبھالنے لگے، مگر وہ تسلی بھی کیا دیتے کہ غم بھی کوئی کم نہ تھا۔ سب اسے برا بھلا بول رہے تھے کہ اس نے تمہاری قدر نہ کی، مگر میں کیا کروں؟ یہ سب جاننے کے بعد بھی نہ جانے کیوں دل میں اس کے لیے نفرت نہ تھی، پتہ نہیں کیوں۔ شاید یہ میرے پیار کی انتہا تھی۔ امی اور آپا سب کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ الماری سے گھر کے سیل کے پیپر بھی مل گئے۔ میں گھر کو دیکھنے لگا، جہاں آج سے پہلے خوشیوں کی باز گز سنائی دیتی تھیں، آج وہی دیواریں میری بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ امی مجھے اپنے گھر لے آئیں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ ویسے بھی امی اکیلی تھیں اور تمام بھائی الگ الگ تھے، مگر قریب ہی کے گھروں میں رہتے تھے اور ہر روز آتے جاتے تھے۔ میں اب امی کے ساتھ رہنے لگا، مگر میں یکسر بدل گیا۔ ہر وقت اداس، چپ چاپ گھنٹوں بیٹھا یہ سوچتا رہتا کہ کہاں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی، کہاں کوئی کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں۔ یا اللہ، مجھے کس بات کی سزا دی؟ شاید سحرش کو بے دریغ پیار کرنا ہی میرا جرم بن گیا تھا۔ سحرش نے مجھے میری بیٹی سے دور کر دیا۔ امی مجھے دیکھ دیکھ کر کرتی رہتی اور روتے ہوئے سحرش کو بد دعائیں دیتی کہ اس نے میرے بیٹے کو کنگال کر دیا ہے، اس گھر کو برباد کر دیا ہے۔ امی کی طبیعت آئے دن خراب رہنے لگی۔ تمام بھائی آتے، میری دل جوئی کرتے، مگر میرا دل کہیں نہیں لگتا تھا۔ بھائیوں کو ان کے بچوں اور بیویوں کے ساتھ خوش دیکھتا، سحری بھی شدت سے یاد آتے۔ میں بیٹی کو یاد کر کے پوری رات روتا رہتا، پتہ نہیں کیسی ہوگی میری بیٹی، کس حال میں ہوگی۔ میں نے اپنے تعلقات چلا کر کافی پتہ لگایا، مگر دونوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ روتے دھوتے 1 سال گزر گیا، میں بھی معمول کی زندگی میں آ گیا۔ جاب پر جاتا تھا، کام میں لگا رہتا تھا، مگر دل میں جو آتش فشاں پھٹا تھا اس کا لاوا ابھی بھی اپنی تپش سے مجھے جلاتا تھا، مگر امی کے سامنے خود کو نارمل رکھتا۔ اب امی مجھے دوسری شادی کا کہتی رہتی تھی، بیٹا میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے، تم اپنا گھر بسا لو، جب تک اکیلے رہو گے یادیں پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ میری بوڑھی آنکھوں میں اب اور دکھ دیکھنے کی ہمت نہیں رہی، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ جسے میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا وہی میری نہ بن سکی تو پھر بس یہی بات بار بار سوچتا تو وہ سمجھاتی، بیٹا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر پھر بھی میرا دل نہیں مانتا تھا۔ اسی طرح امی کو ٹالتے ٹالتے 1 سال اور گزر گیا۔ اب امی بالکل بستر پر پڑ گئی تھی، انہیں میرا ہی غم کھا رہا تھا اندر ہی اندر۔ اولاد کا غم بھی بہت عجیب ہے۔ اولاد ماں کی وجہ سے اپنا غم دل میں چھپا کے رکھتی ہے، مگر ماں
اپنی اولاد کے غم میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب امی بار بار یہی کہتی رہتی تھی کہ شادی کر لو بیٹا۔ اب امی کھانا بھی نہیں بنا سکتی تھی، بھابیاں کھانا بنا کر بھیجتی تھی۔ بیٹا بہو گھر آ جائے تو کھانے پینے کی محتاجی بھی ختم ہو جائے گی۔ بس امی کی وجہ سے میں نے ہاں کر دی، اور میری ہاں نے گویا امی کے مردہ بدن میں جیسے جان ہی ڈال دی ہو۔ بہن کی کوشش اور امی کی دعاؤں سے مجھے ایک اچھی لڑکی مل گئی۔ بہت سادگی سے نکاح کی رسم ہوئی۔ اسے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، کیونکہ میں اس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور سگھڑ لڑکی تھی۔ اس نے مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال جواب نہ کیا اور آتے ہی گھر کو سنبھال لیا۔ میری دوسری بیوی سعدیہ جتنی خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ نیک سیرت بھی ہے۔ اسے پا کر میں سہرش کو بھول گیا ہوں، مگر بیٹی تو آج بھی یاد آتی ہے، کیونکہ وہ میرا خون تھی تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ سعدیہ نے آ کر میری بکھری زندگی کو سمیٹ لیا۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ بس اب میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میری پہلی بیٹی جہاں بھی ہو ہمیشہ خوش اور آباد رہے، اور اللہ میرے اس آشیانے کو آندھیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔